हाय हेलो नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ सांग मैंने देखी दिखते आम बर्तमान आसिक बर्तमान चेयर देखो चेयर टेबुल चारिड़े पड़ जाइए आपने भावुए बर्तमान चेयर टेबुल दिन दीपर खरार ये कमे पड़ी आमर जो पड़िया सफा करूँ देखी दियो से सफा कर जो कारण हूँ आमर ये आज टूर्णामेंट आरंभ हम ग्राउंड शॉट टूर्णामेंट आज हूँ आमर प्लेयर ऑक्शन हम एबे प्रिपरेशन आरंभ हो जाइए पिला माने सब चेयर टेबुल आसी पड़ जाइए आ किसी समय पर प्लेयर सहित मालिक मैंने समस्त आसवे पिलांगर ऑक्शन हम मैनेजमेंट कमिटी पिला बर्तमान किणा किणी होला पर आज है 16 तारीख 26 तारीख आमर ये ग्राउंड शॉट मैच आरंभ हो आपण मैंने ब्लॉग से लगे रुहतु देखिपारे आमर मैच पूरा लाइव भी चलो ता सहित ब्लॉग रे आसो चलन देखिए किए किए आसिक बर्तमान कि बस बस पिला मैंने बर्तमान ये आसिक अल्प पिला प्लेयर आसी बस प्लेयर आसिक अल्प अल्प बस पड़े एपटे एपटे अच्छा पिला खरा टे जोर होती खरा कमिला पर आमर ऑक्शन चलो मैनेजमेंट एपटे आमर विकी सार एपटे रंजन भाई मैनेजमेंट आ सब प्लेयर पिला डिस्कसन चलती बर्तमान मालिक मालिक मैंने कि आसी मालिक आसीए आ किसी समय पर किए गोटे मालिक आसिक पहुँचला आम पड़िया चलो आपण मैंने टे ब्लॉग्स देखु देखिए आगू आगे ऑक्शन चलो चलो हाँ माध्या अतिथि करके थंडा आण जलखिया आण आण हाँ बस बस आई बस थंडा जलखिया आसू लिट्टू ताली आइकन प्लेयर चारटा पिंटू पेंट सब बच्छा पिंटू आइकन गुड़ा पड़े हाथ ने चार्टा का आइकन प्लेयर ना सुनदल चार्टा का मालिक ओके एबे गुला चारटा पेपर चार जन ना लिखा है जा भाग्य जहाँ पड़ो से अनुसार उठेब चार्टा का मालिक आस ये बसुन भिडियो आसुनी छोट नहीं सी नहीं कविता शुणु नहीं से नंटू गोटा से गोटे बुले बसुनु चार्टा टेबुल चार्टा थोई दे सी उठौ शुणु एटा नहीं जीवु एबे चार्टा अछि याकु गोटे ताकु गोटे दे देबु तो चारि कोणरे चार्टा हिंदी टेबुल रे चार्टा थोई दो मथि देउ छाडी की ओइ इच्छा तोर जोठी फास्ट होछु तू हां तू जा तो इच्छा घाटी जा हां जा जोठी की जा रे गोटे लखा थियो रेडी थोई दे हाँ बस खोलो बर्तमान बलिया टीम रे बिकर प्रथम प्लेयर बिकर बेस्ट प्राइस 50 लेखा बढ़ियो 50 लेखा बढ़ियो बेस्ट प्राइस है 50 एनी टीम पाँच हजार 1500 1600 2000
2100 ଆଜିର ଅକ୍ସନ କିଭଳି ଥିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅକ୍ସନ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନିଜେ ମାଲିକ, ନୂଆ ମାଲିକ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ସାହିଲ ସୁଲତାନ ପ୍ଲେଟ୍ ୱିନ୍ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରିଛି ଖାଲି ଜିତିବା ପାଇଁ। ମାଲିକ ଖାଲି ମିଛୁଟାରେ ହେଇକି ଏଠି ବସିନି, ଜିତିବ। ସାହିଲ ସୁଲତାନ ଏଥର କପ୍ ନେଇଯାଉଛି ଲେଖିଦିଅ। ଲେଜେଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ସଂସାର ନା, ଆଇକନ ପ୍ଲେୟାର ବିକର, ମାଲିକ ମୁଁ, ଆଉ ରଖିବୁ ଆମେ ଟିମ୍। ତମେ କରିଦିଅ ଏଠି ଯୋଉ ଫାଇନାଲ କପଟା ଆମ ନାଁରେ ଥୋଇଦବ, ତାପରେ ଖେଳିବ। ଦେଖିବା ତ ଅକ୍ସନ ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ମାଲିକ ଆମର ହେଇଛି ଲିପୁ, ତା ଟିମ୍ ନା ସାହିଲ ସୁଲତାନ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଚିୟର୍ସ କରିବେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ। ଆମର ଲାଇଭ୍ ଚାଲିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଦେଖିବା ଏବେ। ପଛଆଟେ ମାଲିକ, ପଛଆଟେ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲିକ ବୁଲୁ ଭାଇ। ଏପଟେ ଆମର ନୂଆ ମାଲିକ ବଳିଆ ଅନିଲ ୱାରିୟର୍ସ, ଏଇ ବର୍ଷର ନୂଆ ମାଲିକ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏପଟେ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ମାନସ ପରିଡ଼ା, ଶମସର ବା ଏପଟେ ଗୁଡୁ ସପୋର୍ଟର ଗୁଡୁ, ଏପଟେ ଗଉ ଅନିଲ ୱାରିୟର୍ସର ସପୋର୍ଟର। ଦେଖିଦିଅ ଆମର ଏପଟେ ନୂଆ ମାଲିକ ଏଇ ବର୍ଷର ଆଉ ଦୁଇଟା ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଅକ୍ସନ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ। ଏପଟେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲିକ, ଟିମ୍ ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ କବିତା? ଚେଲସି ସୁପର ଜଏଣ୍ଟ। ଚେଲସି ସୁପର ଜଏଣ୍ଟ ନୂଆ ଆମର ପୁରୁଣା ମାଲିକ। ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସିଜିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର କବିତା। ତାଙ୍କର ଏପଟେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଅକ୍ସନ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଲା, ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖ ଦି ମାଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳ ହେଇଗଲେ ଖେଳ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଅକ୍ସନ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲେ। ଆମର ଏପଟେ 3 ଦଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦୋଳ ମେଲଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟୁଆଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ପଟୁଆଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ଶୁଭିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି 4 ଜଣ ବାହାରିଛୁ, 5 ଜଣ ବାହାରିଛୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖରେ ହେଉଛି ପଟୁଆଳଟା। ଆମେ ତ ପଟୁଆଳ ଦେଖିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଯାଇଥିଲୁ ତା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭେଟ, ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଚାରିପଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚାରିପଟ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ ବସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ପଟୁଆଳ ଆସିବ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟ ଆଗ ପୁରା ବସୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି। ଏବେ କିଛି ପଟୁଆଳ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ପଟୁଆଳ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଥିରେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଦେଖାଗଲୁ ଚାରିପଟେ, ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ଦେଖିଦିଅ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ରାତି ସାରା ସେଦିନ
जदि आम भिडियोटी भल लगी मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ एवं आपण मैंने छोट छोट कमेंट मध्य जनातु आमर एपटे दोल यात्रा केमी लगे रहिलु जय जगन्नाथ।